अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सूरत अहज़ाब का हमने दूसरा रुकू शुरू करना है। आइए इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरू या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरू निअमतल्लाहि अलैकुम निअमतुल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना फअरसलना अलैहिम रिहन वजुनूदन लम तरौहा वकानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम वमिन अस्फ़ल मिनकुम वइज़ ज़ाग़तिल अबसारु वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक तुलियल मुमिनून वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ मा वअदनल्लाहु वरसूलुहु इल्ला गुरूरा वइज़ क़ालत ताइफ़तुम बेटे लफ्ज़ ध्यान से देख के पढ़ो। ता को साकिन करना है, लाम को तो के साथ मैच करना है। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहला यस्रिब ला मुक़ाम लकुम फर्जिऊ वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरह वमा हिया बिऔरह इन युरीदूना इल्ला फिरारा वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनता लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा
إلا يسيرا إلا يسيرا ولقد كانوا ولقد كانوا عاهدوا الله عاهدوا الله من قبل من قبل لا يولون لا يولون الأدبار الأدبار وكان عهد الله وكان عهد الله مسؤولا مسؤولا قل لن قل لن ينفعكم ينفعكم الفرار الفرار إن فررتم إن فررتم من الموت من الموت أو القتل أو القتل وإذا لا وإذا لا تمتعون تمتعون إلا قليلا إلا قليلا قل من ذا الذي قل من ذا الذي يعصمكم من الله يعصمكم من الله إن أراد بكم إن أراد بكم سوءا سوءا أو أراد بكم أو أراد بكم رحمة رحمة ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله من دون الله وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا قد يعلم الله قد يعلم الله المعوقين المعوقين منكم منكم والقائلين والقائلين لإخوانهم لإخوانهم هلم إلينا هلم إلينا ولا يأتون البأس ولا يأتون البأس إلا قليلا إلا قليلا أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا